अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने अफगान तालिबान के हवाले से बात करनी है, ईरान के हवाले से बात करनी है। बड़ी अहम खबरें मेरे पास हैं इस वीडियो के अंदर जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले डॉन न्यूज़ की मेरे सामने एक खबर है कि तालिबान पर तनकीद करने वाले अफगान प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी के जी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल। फैजुल्लाह जलाल तालिबान पर तनकीद करते हैं और ये काफ़ी अग्रेसिव बयानात देते हैं तालिबान के ख़िलाफ़, और तालिबान की पॉलिसियों पर वो अक्सर तनकीद करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाकर। अब तालिबान को ये बात पसंद नहीं आई और तालिबान को ये लगा कि अगर इस तरह से प्रोफेसर जैसे लोग तनकीद करना शुरू कर देंगे तो ट्रेंड बन जाएगा, लोग तालिबान की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल को गिरफ्तार किया और यह तालिबान की सबसे बड़ी गलती थी। गलतियां तो और भी तालिबान से बेशुमार हुई हैं, सबसे बड़ी गलती तो नहीं कह सकते लेकिन गलती है, बहुत बड़ी गलती है। यानी तालिबान को चाहिए था कि अपनी इमेज बेहतर करते। यानी दुनिया तालिबान से डरी हुई है, सहमी हुई है, खदशात हैं दुनिया के। देखिए वो लोग जो न्यूट्रल हैं, वो मुमालिक जो न्यूट्रल हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या है और तालिबान क्या है, बस वो न्यूट्रल है सारी कहानी के अंदर, वो भी तालिबान से डरे हुए हैं। वो भी डरे हुए हैं कि तालिबान जिस तरह के इकदामात उठा रही है, ख़ास तौर पे ख़वातीन पर सख्ती कर देना और फिर एक मर्दों की काबीना लेकर आना और उसमें भी पश्तूनों की काबीना लेकर आना, और उसके बाद सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना, ख़वातीन पर गोलियां चलाना, सख्त से सख्त कवानीन लेकर आना, और उसके बाद प्रोफेसर जलाल जो तनकीद करते हैं तालिबान, उनको गिरफ्तार कर लेना। देखिए हर किसी को हक है कि वो तनकीद कर सकता है, ख़ास तौर पे किसी भी मुल्क का, किसी भी हुकूमत का इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो तनकीद बर्दाश्त करें। मैं हुकूमतों पर तनकीद करता हूं, मुल्कों पर तनकीद करता हूं, मुझ में भी ये होना चाहिए कि मैं भी अगर मुझ पे कोई तनकीद करता है तो मैं उसको बर्दाश्त करूं। इसी तरह देखिए तालिबान गलतियां कर सकते हैं और तनकीद करने वाले हमेशा मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करें और तनकीद करने वालों को आप जेल में डाल दें। इसी तरह सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब ने 3 साल बाद शहजादी बिस्मा, जिनकी उम्र 57 साल है, और उनकी बेटी को 3 साल बाद रिहा किया है। और यही अगर अफगान तालिबान भी कर रहे हैं, यही इसी तरह के बेशुमार दुनिया में होता है कि आवाज़ दबाई जाती है, तो मैं समझता हूं कि यह इंतहाई खतरनाक है। हालांकि प्रोफेसर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट किया है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जलाल को हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर हिरासत में लिया गया है। इन बयानात में वे लोगों को निज़ाम के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों के वक़ार से खेल रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि दीगर लोग प्रोफेसर या स्कॉलर होने के नाम पर ऐसे तबसरे न करें जिससे दूसरों के वक़ार को नुकसान पहुंचे। दूसरों के वक़ार की कोई फिक्र नहीं है। बेसिकली तालिबान को यह बुरा लगा है कि तालिबान की पॉलिसियों पर क्यों तनकीद की जा रही है। प्रोफेसर के ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट शेयर किए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, और उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान का कठपुतली है और नई हुकूमत अफगानों को गधा समझती है। यानी वो अफगानों को कुछ नहीं समझती, अफगान रवायात का मजाक उड़ा रही है। तो ये तालिबान ने प्रोफेसर के साथ किया है। अब वक्त कम है, आगे चलते हैं। जो तालिबान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का ईरान का पहला दौरा। असल खबर ये है कि ईरान 1996 और 2001 तक जो तालिबान की पहली हुकूमत थी, उस हुकूमत को ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। पाकिस्तान ने किया हुआ था, दुनिया में बेशुमार मुल्कों ने किया हुआ था। ईरान एक अहम पड़ोसी है। ईरान
اور افغانستان کی جو باؤنڈری ہے نا، جو بارڈر ہے، وہ 900 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ 900 کلومیٹر تک لمبا بارڈر ہونے کے باوجود 1996 سے 2001 تک طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تھا، ایران نے ابھی بھی نہیں کیا ہوا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب طالبان کا دشمن امریکہ، ایران کا دشمن امریکہ، اب دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، اب دونوں قریب آ رہے ہیں ایک دوسرے کے، اور امیر خان متقی کا دورہ کرنا، اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیا امیر خان متقی ایز وزیر خارجہ ایران پہنچ رہے ہیں یا طالبان کے رہنما کے طور پہ پہنچ رہے ہیں؟ لیکن وہ وزیر خارجہ ہیں، عبوری وزیر خارجہ ہیں، اور وہ کسی سمٹ میں بھی نہیں جا رہے بلکہ میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران کے اندر جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں جو افغان مہاجرین، تو اس سلسلے میں وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس کو دنیا بڑی گہری نظر سے دیکھ رہی ہے، ایسے میں کہ جب امریکہ اور ایران کے تعلقات شدید خراب ہے، ایسے میں طالبان کا ایران جانا، دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران اور افغانستان کے، خاص طور پہ طالبان کے تعلقات کبھی نہیں بہتر رہے، اس کے باوجود یعنی دو سوچیں، ایرانی اینٹی امریکہ، طالبان اینٹی امریکہ۔ دنیا اس دورے کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ دو اینٹی امریکہ قوتیں، پڑوسی 900 کلومیٹر تک بارڈر شیئر کرنے والے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر جو ایران کی جانب سے ایک وار کیا گیا ہے امریکہ پر، ایران نے جنرل مارک ملی سمیت 51 امریکیوں پر پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے ایران ٹرمپ اور دیگر لوگوں پر پابندی لگا چکا ہے، اب جو امریکی آرمی چیف ہیں مارک ملی اور 51 مزید لوگ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے سابق اور اہم جو فوجی عہدیدار ہیں، ان پر ایران نے پابندی لگائی ہے کہ یہ لوگ قاسم سلیمانی کے قتل کرنے میں یا قتل کی سازش میں ملوث تھے، لہٰذا ایران کے اندر جو بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ فریز کر لیے جائیں۔ اب سب سے اہم بات کیا ہے جس کی مجھے فکر ہو رہی ہے، ویانا کے اندر ایران اور امریکہ کی جوری ٹاکس چل رہی ہیں، ایسے میں ایران کی جانب سے یہ قدم اٹھانا یہ ان ٹاکس کو بڑی حد تک مشکوک کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور رپورٹ آئی ہے الجزیرہ کی، ایران لائکلی سمگلنگ ویپنز ٹو یمن، یو این کی رپورٹ آئی ہے کہ ایران جو ہے وہ یمن کے اندر ہتھیار، اسلحہ سمگل کرتا ہے، کیونکہ چند ہفتے پہلے ایک بوٹ پکڑی گئی تھی، 14,000 اس میں سے بندوقیں نکلی تھی اور ہزاروں گولیاں نکلی تھی، اور وہ جو بندوقیں تھی اور وہ یمن بھیجی جا رہی تھی ایران سے۔ اب یو این کی رپورٹ آئی ہے کہ ایران مسلسل یمن کے حوثی باغیوں کو اسلحہ بھیجتا ہے، لیکن دنیا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کو پہلے بھی پتا ہے ایران یمن کو سپورٹ کرتا ہے، اور اگر یمن کو سپورٹ کرتا ہے تو اس میں بری کیا چیز ہے؟ سعودی کولیشن ہے نا، سعودی عرب کا اتحاد ہے، پاکستان سمیت بے شمار اس کے ساتھ ملک ہیں جو یمن کے خلاف لڑتے ہیں۔ اب حوثیوں کا کوئی اتحاد ہے، ایران ان کی اسلحہ دیتا ہے تو دنیا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یا تو سعودی عرب ایک ملک ہو نا، سعودی عرب ایک ملک ہو اور وہ ایک ملک حوثیوں کے خلاف لڑ رہا ہو، اور ایسے میں ایران اگر حوثیوں کو بیک کرے تو پھر تنقید ہونی چاہیے۔ جب سعودی عرب کے پاس اپنا اتحاد ہے، حوثیوں کے پاس اپنا اتحاد ہے، یہ ایران کی پراکسیز ہیں، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ تو منافقت ہو گئی نا کہ سعودی عرب کا اتحاد منظور ہے، ایران کا اتحاد منظور نہیں ہے، ایران اگر ہیلپ کر رہا ہے۔ یہ عرب نیوز لکھتا ہے کہ ایران جو ویانا کے اندر نیوکلیر ٹاکس ہو رہی نا، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران نے اپنی پراکسیز کو اسلحہ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ عرب نیوز کہتا ہے کہ خطے کے اندر ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہیں، ایران نے کاروائیاں تیز کر دی ہیں ان کو اسلحہ دینے کے لیے، ان کو بھڑکانے کے لیے، کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی باتیں منوائیں، اور تیل بیچنے والی باتیں اور دیگر بے شمار باتیں ہم منوا لیں، کیونکہ امریکہ ہر حال میں
ایران کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ پابندیاں لگانا ایران کی جانب سے امریکیوں پر، اور ایران سے کچھ اگریسو بیانات آ رہے ہیں امریکہ کے خلاف پھر سے، تو یہ ایک بڑی نشانی ہے، اور خاص طور پہ طالبان کے امیر خان متقی کا ایران کا دورہ کرنا کہ شاید نیوکلیر ٹاکس کامیاب نہیں ہو رہی، اور ایران اپنے آپ کو خطے کے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کے خلاف اتحادی تیار کر رہا ہے، اور اس وقت طالبان بھی شدید پریشان ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ طالبان شدید پریشان ہے، ان کو بھی کوئی نہیں ایکسیپٹ کر رہا، اور ان کے بھی بے شمار مسائل ہیں۔ تو دو ایسے ملک، دو ایسی طاقتیں جن کو کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا، جن پر پابندیاں ہیں، دونوں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔